Bonjour chers élèves, comment allez-vous? Je vais vous expliquer en français et en arabe le texte intitulé Ces 200 000 enfants trop précoces. سأشرح لكم النص اليوم بعنوان هؤلاء 200 ألف طفل السابقي الذكاء. Précoce هو كل ما يسبق أوانه أو يسبق وقته. Donc tout ce qui vient à l'avance, tout ce qui vient trop tôt. D'accord? Donc, je commence. Maman, j'ai trop de choses dans ma tête. أمي, لدي الكثير من الأشياء في رأسي. Donc, il a beaucoup de choses dans sa tête, de beaucoup d'idées. J'ai mis Léopold. إنه Léopold أو يقول بصوت منخفض. Donc, chuchote ou dit à voix basse Léopold. Léopold هو اسم صبي. C'est le nom d'un garçon. Petit bonhomme, petit garçon, de 9 ans. صبي عمره 9 سنوات. turbulent يعني فوضوي يعني كي تري ما شاء الله تري اكتيف. turbulent يعني فوضوي. en diable comme le diable مثل الشيطان يعني نحن بنقول مثل القرد بالعامية. comme le singe يعني ما شاء الله il est très violent, il est très actif, il est hyperactif يعني مفرط الحركة. un de ces gamins واحد من هؤلاء الصبية en échec scolaire في فشل مدرسي. échec scolaire يعني qui n'a pas réussi à l'école. que ses professeurs, ses enseignants, ses maîtres, assistés, pensaient un peu hâtivement orienté vers une filière adaptée à son cas. فإذا أساتذته عم يفكروا يوجهوه بشكل سريع hâtivement c'est-à-dire rapidement orienté dirigé يوجهوه vers une filière adaptée نحو فرع. Donc le mot filière c'est-à-dire فرع adapté مناسب convenable. Donc le mot filière فرع adapté c'est-à-dire convenable يعني مناسب à son cas لحالته. cas c'est-à-dire situation يعني حالة. une classe spécialisée صف متخصص une classe spéciale pour déficients déficients يلي عندهم نقص أو اللي عندهم مرض أو اللي عندهم شيء معين يعني منه طبيعي. donc déficients c'est-à-dire pour ceux qui sont anormales للناس اللي عندهم شيء مش طبيعي سواء كان زيادة أو نقصان si c'est en augmentation ou en diminution. incrédule et désemparé, ses parents lui font passer. Donc incrédule et désemparé يعني il était très يعني comment dire il était très troublé. كانوا كتير مضطربين ومنهم عارفين حالهم شو بدهم يعملوا. ses parents أهله lui font passer أجروا له on fait pour lui c'est-à-dire un test d'intelligence. test c'est-à-dire examen يعني اختبار. intelligence بالإنجليش الذكاء عملوا له اختبار الذكاء. qui révèle الذي أظهر qui a montré qui montre révèle c'est-à-dire en français montre أظهر un quotient نسبة un quotient intellectuel فكرية de 134 يعني النسبة الفكرية عنده أو الذكاء الفكري اللي عنده طلع 134 134 soit un score هيدا السكور أو هيدا الرقم أو النتيجة qui le place التي تضعه qui le place nettement dans la catégorie تضعه في فئة des enfants surdoués الأولاد السurdoués يعني qui sont très intelligents qui sont très précoces يعني هن الموهوبين talentueux. les surdoués ce sont les enfants très talentueux الأطفال الموهوبين فوق الحدود. ils sont environ هن تقريبا environ c'est-à-dire presque يعني تقريبا 200,000 en France. هن تقريبا 200 طفل بفرنسا اللي عندهم هيدا الحالة اللي اسمها enfant surdoué الأولاد مفرطي الموهبة أو اللي عندهم ذكاء خارق أو اللي عندهم شيء قبل أوانه ذكاء قبل أوانه qui sont des enfants précoces. on dit précoces âgés de 6 à 16 ans عمرهم بين 6 و 16 سنة.
à être considérés selon la terminologie اعتبروهم ils ont pensé selon la terminologie en vigueur بالنسبة للعلم المفردات اللي هن بيستعملوا en vigueur بالضبط c'est-à-dire en minutie comme intellectuellement précoces. Donc ces enfants, ces enfants qu'on a dit ici surdoués, regardez le mot surdoué معناتها هن كاتبين لكم اياه ce sont des enfants intellectuellement précoces يعني مبكرين فكريا يعني ils ont une intelligence très tôt يعني qui dépasse leur âge يعني ذكائهم بيجتاز عمرهم يعني مثلا بتقولي عمره 6 سنين بس عنده ذكاء شخص عمره 20 سنة مثلا il a peut-être 6 ans mais il a l'intelligence d'un garçon ou d'un jeune homme qui a 20 ans par exemple في ناس هيك بس مش كتار مثل ما قلت لكم 200 ألف من أصل ملايين العالم بفرنسا بس إنه عدد منه قليل donc c'est un nombre qui n'est pas diminué c'est un bon nombre هيدا رقم منيح pour avoir un quotient intellectuel طلع عنده ال quotient intellectuel النسبة الفكرية أو الرقم الفكري supérieur à 130 فإذا كل اللي عنده نسبة الذكاء فوق 130 هيدا يعتبر اسمه surdoué أو enfant précoce هيدا شخص باسمه qui a une intelligence précoce عنده ذكاء فائق زايد عن سابق لوقته une intelligence qui dépasse le temps, donc qui est très tôt. Si la plupart ne posent aucun problème particulier, البعض منهم ما عنده أي مشكلة ما بيظهر أي مشكلة خاصة, il ne pose pas un problème spécial, mais une minorité في الأقلية donc صبايا وشباب اللي عم يقروا عم يسمعوا كل كلمة بشرحها بالفرنسي وبالعربي رجاء نقلوها واكتبوا معناتها en français et en arabe. Écrivez le sens du mot en français et en arabe. Une minorité, c'est-à-dire un nombre diminué. Un nombre diminué, يعني أقلية. عكس minorité, majorité. M-A-J-O-R-I-T, majorité يعني الأغلبية, minorité يعني الأقلية. Une minorité 30% selon les associations نسبتهم 30% من هول ال 200 ألف طفل في منهم 30% من هول ال 200 ألف طفل 30% de ces 200 000 enfants selon les associations بحسب المؤسسات selon les associations spécialisées المؤسسات المختصة donc rencontrent des difficultés يواجهون صعوبات scolaires مدرسية voire des situations d'échec أو حتى حالات من الرسوب susceptibles de dégénérer en trouble du comportement ou de personnalité قابلين انه يولدوا de dégénérer d'avoir de produire dégénérer c'est-à-dire produire en trouble du comportement عندهم اضطرابات بالسلوك et de la personnalité وبالشخصية يعني هدول الناس اللي هن عندهم بريكوسيتي اللي عندهم ذكاء سابق لوقته 30% منهم 30% de ces 200 000 enfants montrent ou révèlent des problèmes de comportement بالسلوك comportement c'est-à-dire attitude A-T-T-I-T-U-D-E ou de personnalité أو بالشخصية